Jerangan nasung invest kanaktas kachim invest kai jakalnaktas kisim nasimangna namgpa khobor khora bathenga yan gital gpa invest kaani application ko ra baingani nasimangna nga link ko description na taha nasimang description napangin nasimang link ko step pi nasimang register kana gita mangen mo register kaani jamano nasimang 100 bonus ko mangen uni jamano nasimang wa application no wa link ko step pi register kaani jamano nasimang login ka on nasimangna andaki option nagen mo Taudi nasimangni wallet ko nasimang yano mai ga badunga ye mai ga bona nasimang click atu den ken nasimangni balance ko nasimang yano 100 ko kinga nasimangni balance ko mo Taudi yan company ni bimangara nasimang machines ko company ni bimang yano dunga mo yano company ni bimang dunga nasimang ba yano kinga ya mai ra ka company nasimang ni bo uni jamano nasimang yano invest kana gata Bilonggen altua skang bangan nasimang invest kani gim sketching namo invest kana gata skang pa nasimang ino skang pa plan kon kinga nasimang yako kaching nagata nanggen nasimang rchabri sochet ko gami nasimang invest kana gata nanggen mo research kai nasimang yano invest kabu uni jamano nasimang na salsa rchasa khogru taki napken mo degemna sal rchasa na nasimang na rchasa khogru napken total din nasimang na 1000 chigni napken mo uni jamano nasimang yano nkainga kamau donga mo nasimang yano hajalsa rchache sochetni kagin chimong ode salo nakna rchasa khogruk napken yano mo salo rchasa khogruk napken sal rchasa khogruk na nasimang na yano rcha bunga kola chisni daki napken total de baitong jokna nasimang yano kingama 64440 inga uni jamano nasimang yano ba nina gita mangen nasimang yano khosako nakinga plan B ko nakinga mo yano plan B ko nakinga plan B step atna gita mangen no step atpo uni jamano yakodi bisong lunch ka kujenga mo taudi yano lunch ka kujenga tegamna na aichi lunch de kajok che mandiba na song ichi skang pa ni ko nasimang ya plan A ni ko nasimang ya ko kajok onde ya skang pa ko kajok ode nasimang ya plan B ni ko ba nasimang ya skang pa ko nasimang kana gita mangene yano nasimang hajal doko nasimang invest kagen chimong ode nasimang na salgithamon napengamo salgithamo nasimang na salsa hajal dok taki napkene Dengan Bilonggen namai application daw gital mo digna withdraw kani man nasimang na skiat na withdraw kana gita din nasimang ya homeowner iba mo homeowner iba nasimang ya nus kangpo nakinga withdrawal mo yano withdrawal ga bakon nasimang nakinga withdrawal ga bakon nasimang step atpo withdrawal po step atani jamano nasimang nandaki option ngin nasimang ino bank account ko kapat na gita nangene yano bank account ko kapat po bank account ko kapat tani jaman nasimang yano Maiko dak nak tanang gena nasimang yano balance ko naking amo uni jamano yano nasong nasoni amount ko tok nak tanang gen baita nasong withdraw kana me chem tok nak tanang gen mo amount ko yano dokani jamano nasimang yano naking as kang po yako instruction ko nasimang pore nak taman gen mo withdraw instruction nasimang ino naking minimum withdrawal rchasa khogruk komik par rchasa khogruk ong nangen nasong withdraw kana gata timna withdraw ka ani somai arong jok 12 baji min kolachi aro ichi 5 baji mini khola china dona mo 5 baji mini khola china nasong withdraw kana gita mangenne nasong degemna ya IFC code ko nasimang khare kongni dokna gita nangena aro nasimang somai ko jarekpo mo withdraw kana gita somai ko jarekpo uni jamano IFC code ko nasimang yano nami dokna gita nangene IFC code ko dokpo uni jamano din nasimang yano phone number yano account number jamano yano bimang nangni passbook ni bimang uni jamano yano IFC code uni jamano yano nasong password dona gita nanggen withdraw kana password mo taudi Bilonggen altua taudi anching marike recharge kana gita nangachim anching yangs kana recharge kana gita Bilonggen easy yano nasong recharge ke bakon kinga ya recharge ke bakon step atna gita nanggen ya recharge ko step atna nasimang yano kyong katken mo nasong baita recharge kana me achim nasimang yano dokna gita nanggen ne rchabong onde rchabonga wichi ko nimna nasong recharge kana gita manggen mo paybi yano donga yano payview kagin ma paydu kagin ma pay app kagin ma nasung niskase yano withdrawal o chungmotan deposit income amount ko nasung sibo mo 500 tongane 500 yende kina simang sina gita manggen yano jiba nasung step atebo ni jamno research takatebo research takatani jamno nakna yano bisong option ongen mo research kanakta na bano research kagin yano donga paytm donga phonepay donga UPI donga ma nasung niskao so research kanakta manggen ne uni jamano research kani jamano son asung yano invest kana gita mangenne aro nasimang ni refer ni ba manggen mo nasung refer kagen chimudi yano nasung invite ko nakinga ya invite ko step atpo ya invite ko step atan nasung nakken
invite ko step ato nasimang yano copy link ba donga copy link ba ko nasimang yano step nangin mo invitation link yano copy invitation link copy invitation code ko ba nasimang naktaman gen yano step ina so share ka naktaman gen mo share ka nasimang na tangkarang ko ba man gen bonus nasimang man gen dali masino pa mo nasimang invest ka jakal nagin simade Bilonggen nama yan daw gital pa kesa application nga invest ka ani mo sa kanjing matila nasimang kanas ko de nasimang ka naktaman gen